चाइना का इसराइल को खौफनाक पैगाम और ट्रंप सख्त परेशान है। फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के बाद आज इटली ने भी अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार कर दिया कि श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया। यही नहीं, पोलैंड जैसे कमजोर यूरोपियन कंट्री ने भी अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी है। अमेरिका इस भरी दुनिया में तन्हा हो चुका है। इसराइल ईरान को किसी एटमी साने से दो चार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या भारत दोबारा हम पे हमला करने वाला है? नेतन्याहू के इशारे पे मोदी कुछ भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है मुज़ाकरात लटक गए। चाइना के इसराइल को खौफनाक पैगाम और ट्रंप सख्त परेशान है। क्या भारत दोबारा हम पे हमला करने वाला है? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सदी के अवाइल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के आगाज़ से पहले जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उस वक्त पूरी दुनिया नताइज की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन आज सूरत हाल इसके बरक्स है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आज पूरी दुनिया को ईरान की एटमी सलाहियत के बारे में खबरदार कर रहे हैं, अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के नुकसानात से आगाह कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मिडल ईस्ट या यूरोप का कोई भी मुल्क एलानिया तौर पर इस जंग में कूदने पर राजी नहीं है। फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के बाद आज इटली ने भी अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार कर दिया। हत्ता कि श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया। अमेरिका ने इटली से सिसिली एयरबेस की डिमांड की थी। सिसिली गर्म पानी में घिरा हुआ एक जजीरा है जो मशरिक़ वस्ता के बहुत करीब है, और अमेरिका चाहता है कि ईरान पर अटैक के लिए यहीं से इसके तैयारे उड़ान भरें और वापस लैंड करें, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त इसके पास कोई एयरबेस नहीं है जो ईरानी हमलों की जद में ना हो और वहाँ इसके फ़ौजी महफूज रह सके। तो इटली के इनकार पर अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचा है। यही नहीं, पोलैंड जैसे कमज़ोर यूरोपियन कंट्री ने भी अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने इस जंग में शमूलियत की दावत नहीं दी थी, बल्कि उसे इतनी दरख्वास्त की थी कि वो अपने पेट्रियट मिसाइल्स की बैटरियां मिडल ईस्ट मुंतकिल कर दे। लेकिन पोलैंड ने यह कहते हुए इसे अमेरिकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि पेट्रियट की ये बैटरीज पोलैंड की फ़िज़ाओं और नेटो के मशरक़ी हिस्से की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमने तो इसे किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाज़त देंगे। रह गया मिडल ईस्ट और अरब ममालिक के इक़दाम सबके सामने है। वो अभी तक कमाल सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश और इसराइल की साजिशों के बावजूद ईरान के साथ बराह रास्त उलझने से गुरेज कर रहे हैं, और ये तमाम अवामिल इस बात का सबूत है कि अमेरिका इस भरी दुनिया में तन्हा हो चुका है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील शुरू हो चुकी है, जहाँ फैसले किसी सुपर पावर के हुक्म से नहीं बल्कि बाहमी मफादात और इज्तिमाई दानिश के तहत होंगे। रशियन वज़ीर ख़ारजा ने पेशन गोई कर दी है कि इस वक्त दुनिया में ताकत की जंग अपने अरूज पर है, और ये जंग बहुत जल्द एक मुस्तहकम और मुनसिफाना दुनिया की तश्कील का बाइस बनेगी। सुनिए क्या कहते हैं। We can say that we are in the middle of a reshaping of the world order that will hopefully lead to the formation of a stable and fair multi-polar world. But right now this restructuring looks more like disruption. इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात फौरी तौर पर नतीजा के साबित ना हुए तो अमेरिका को मजबूरन इस जंग से हाथ झाड़ कर निकलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका को मिडल ईस्ट अपने मफादात, फौजी अड्डे और इजरायली फ़िज़ाओं के दिफा के लिए हज़ारों मिसाइल दरकार हैं। ये स्टॉक तेज़ी से कम हो रहा है। तो अब अगर आप साल में 650 मिसाइल तैयार करें और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 200-250 मिसाइल फाइल करना पड़े, तो आप कितने दिन तक अपना दिफा कर पाएंगे? हथियारों की इस कमी ने अमेरिका की नींदें उड़ाई हुई हैं। तो अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिस दिन हमें इस बात का यकीन हो गया कि ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, उससे हम वापस चले जाएंगे, और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते लगेंगे। रह गई अपने हुर्मुज़ के खुलवाने की बात, तो जिस कोई समुद्री गुजरगाह की ज़रूरत है वो खुद आके खुलवा ले। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो भी इससे मिलती जुलती कहानी सुना रहे हैं। उन्हें इस बात का खर्चा है कि ईरान मुज़ाकरात को लटकाने की कोशिश कर रहा है। आज उन्होंने अपने इस खदशे का खुलकर इज़हार भी कर दिया कि अगर ईरान ने जाली मुज़ाकरात के ज़रिए ताख़ीरी हरबे आज़माने की कोशिश की तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सुने ज़रा। President Trump is not going to allow fake negotiations to be used as a delay tactic, to buy more time, to buy themselves space. That's what he's not going to allow. मुज़ाकरात की सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग के दौरे के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान और चाइना ने इस दौरे का जो 5 नुकाती इलामिया जारी किया,
اس سے پہلا مطالبہ تو فوری سیز فائر کا، جبکہ مستقل جنگ بندی کے لیے ایران اور امریکہ کو اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اب اس بات پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں تو اثر بھی نہیں موجود کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لیا۔ ایک واحد پاکستان ہے جو امریکہ اور ایران کو اکٹھا بٹھا سکتا ہے، لیکن اسے خدشہ ہے کہ اسرائیل کو شرارت کر کے بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے۔ تو مغربی میڈیا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل ایران پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس حوالے سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں آپ کو پہلے دن سے اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اسرائیل ایران کو کسی ایٹمی سانے سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ جس بے احتیاطی اور بے رحمی کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ ایران کے ایٹامک پاور پلانٹس میں تابڑ توڑ بمبنگ کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ اب جو مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں تو ایران کی ایٹمی تنصیبات اور سول انفراسٹرکچر پر اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وکٹر گاؤ جو ہیں چائنا کے ایک تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں، انہیں چائنیز پالیسی کا غیر سرکاری ترجمان بھی سمجھا جاتا ہے۔ کل اسحاق ڈار نے جو ہی بیجنگ سے واپس آنے کی اعلان پڑھی تو اس کے فوراً بعد ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر ایران پر ایٹمی حملہ ہوا تو اسی روز اسرائیل بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. میرے بہت سے دوستوں کو لگتا ہے کہ اس جنگ کو پھیلانے کے لیے بھارت کسی بھی وقت پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دوستوں کو بھارتی حملے کا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ پچھلے 2 روز میں انڈیا نے جودھ پور اور سری نگر ایئرپورٹس کو 27 اپریل تک اچانک بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ دونوں ایئرپورٹس LOC اور انٹرنیشنل بارڈر کے انتہائی قریب واقع ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی قومی سلامتی کے چیف اجیت ڈیول اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پچھلے کئی روز سے بھارتی سینا کے سربراہوں سے پراسرار ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تیسری اور اہم وجہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ نیتن یاہو کے اشارے پہ مودی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں بھارتی سینا اس وقت پاکستان کے حملے پہ حماقت نہیں کرے گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ توانائی کا عالمی بحران ہے۔ جیٹ فیول اور تیل کی سپلائی اس وقت شدید متاثر ہے۔ پاکستان میں پیٹرول صرف مہنگا ہے، آپ کو پورے پاکستان میں کسی پیٹرول پمپ پہ کوئی لمبی قطار نظر نہیں آئے گی، لیکن بھارت میں تو ہر پیٹرول پمپ پر میلوں لمبی لائنیں لگی ہیں۔ LPG سلنڈر منہ مانگی قیمت پہ بھی نہیں مل رہا۔ تو ان حالات میں بھارت جنگ کا خطرہ کیسے مول سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ بھارت اسرائیل کو کندھا دینے کے لیے پاکستان کے خلاف کو فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن بھارت کو ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ایک دن پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ہی ختم ہوگی، اور جس دن بھی یہ جنگ ختم ہوئی اس روز دنیا بدل جائے گی، قاعدے، قوانین اور طاقت کے مراکز بدلیں گے۔ پاکستان ایک اہم علاقائی طاقت بن کر ابھرے گا، جس کی ہاں میں ہاں اور سب کی ہاں ہوگی، اور نہ میں سب کی نہ، اور بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ لکھ لیں آپ میری بات یہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔